j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va étudier la leçon de la voix active et la voix passive. D'abord, on va répondre aux questions suivantes. Premièrement, comment transformer une phrase passive en active? Comment savoir si une phrase est active ou passive? Comment on forme la voix passive? Et finalement, on va préparer ensemble un exercice avec correction pour mieux comprendre. D'abord, on va voir ça veut dire quoi la voix active et la voix passive. Alors, à la voix active, le sujet accomplit l'action exprimée par le verbe. Donc, ça veut dire quoi accompli? accompli كتعني أنه ينفذ يعني في هاد لا فوا أكتيف هذاك الفاعل كينفذ هذاك الفعل اللي كنقوموا به. دونك غادي نعطيكم اكزامبل باش تفهموني. عندنا هنا لو بروفيسور اكسبليك لا لوسون، الأستاذ يشرح الدرس. شنو كتلاحظوا هنا؟ عندنا لو سوجي الفاعل هو لو بروفيسور، وبالنسبة لاكسيون أو الفعل هو اكسبليك. دونك لاكسيون اللي قام بها الأستاذ هي الشرح. لا لوسون سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت. باش كنعرفوا لو كومبليمون دوبجي ديريكت دائما كنطرحوا السؤال ماذا. إذن لو بروفيسور explique quoi? Explique la leçon. Donc la leçon essai c'est un complément d'objet direct. Alors, pour la voix active, on voit que le sujet accomplit l'action exprimée par le verbe. هنا الأستاذ هو اللي كينفذ لنا هذا الفعل هاد l'action. إذن الأستاذ هو اللي كيشرح لنا الدرس. Donc هنا le sujet accomplit l'action. هذا هو la voix active. Par contre, pour la voix passive, le sujet subit l'action exprimée par le verbe. إذن هنا عندنا la leçon est expliquée par le professeur. Donc شنو هو le sujet هنا هو la leçon est expliquée. شنو كتلاحظوا هنا أن le sujet subit l'action. Donc le sujet هنا الفاعل خضع لواحد الفعل. لا لوسون اي اكسبليكي يعني هاد لا لوسون خضع لهاد الفعل هذا اللي هو الشرح باغ لو بروفيسور. دونك عندنا في لا فوا اكتيف لو سوجي هو اللي كيقوم او لا ينفذ الفعل. لو بروفيسور اكسبليك لا لوسون. اي بور لا فوا باسيف لا لوسون اي اكسبليكي هنايا لو سوجي خاضع للفعل. دونك هذا هو لا فوا اكتيف اي لا فوا باسيف. هذه هي لا ديفيرونس بيناتهم. هذا اول حاجه. ثاني حاجه شنو كتلاحظوا هنا في لا فوا باسيف؟ شنو درنا هنا لو فيرب اتر. دونك لا فوا باسيف دائما كنستعملوا لوكسيليير اتر. وفاش كنصرفوا هاد لوكسيليير اتر كنصرفوه على حسب الزمان اللي مصرف فيه الفعل ديال لا فوا اكتيف. عندنا هنا le professeur explique la leçon. Explique c'est un verbe conjugué au présent. Donc هنا le verbe être est conjugué au présent. فاش كنديروا la voix passive كنستعملوا دائما وابدا في la voix passive دائما كنستعملوا l'auxiliaire être. ما كنستعملوش l'auxiliaire avoir. دائما l'auxiliaire être. وهاد l'auxiliaire être كنصرفوه على حسب الزمن اللي مصرف فيه la voix active. هنا عندنا explique au présent. دونك هنا لو فيرب être غادي نديروه au présent. شنو درنا هنا؟ شنو بدلنا؟ عندنا الأستاذ يشرح الدرس. هذه في لا فوا اكتيف. فاش كنبغيو نديرو لا فوا باسيف شنو كنديرو؟ كنبداو بهذاك الدرس. هذاك الدرس بحال كنقولوا الدرس شرح من طرف الأستاذ. La leçon est expliquée par le professeur. دونك هاد لو بروفيسور اللي كانت هنا سوجي ولات هنا كومبليمون داجون. وهاد لا لوسون اللي كانت هنا كومبليمون دوبجي ولات هي لو سوجي. دونك هذا هو الفرق بين لا فوا اكتيف اي لا فوا باسيف. إذن le complément d'agent est souvent introduit par la préposition par. دائما في la voix passive كنستعملو par.
هذاك مثلا بحال كنقولوا la leçon est expliquée par le professeur. الدرس شرح من طرف الأستاذ. في la voix active الأستاذ يشرح الدرس. في la voix passive الدرس شرح من طرف الأستاذ. Donc هذه هي la différence ما بين la voix active et la voix passive. إذا قلنا كنستعملوا لو فيرب être كنصرفوه على حساب الزمن اللي مصرف فيه الفعل في لا فوا اكتيف. شنو زدنا هنا؟ قلنا اي expliquer. هذه expliquer c'est le participe passé du verbe expliquer. Expliquer c'est un verbe de premier groupe qui se termine avec er. فاش كيكون عندنا le verbe au premier groupe qui se termine avec er, le participe passé كنديروا له e accent. Mais ici, on a un E. Pourquoi? Parce que la leçon, c'est un nom féminin. C'est pour cela qu'on a ajouté E. فاش كيكون عندنا féminin هنايا كان ضروري كنزيدو E لأن هاد le participe passé il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. فاش عندنا هنا la leçon féminin غادي نزيدو E لهاد expliquer. Supposons كانت عندنا هنا non au pluriel. مثلا عندنا les leçons. إلا كان عندنا هنا les leçons يعني مجموعة من الدروس. شنو غادي نقولوا؟ غادي نقولوا les leçons et expliquer غادي نزيدو s. علاش s؟ ديال الجمع أو ديال البلوريال. دونك كون كان عندنا les leçons غنقولوا les leçons et expliquer avec e accent es. غادي نزيدو s ديال البلوريال. Le participe passé il s'accorde en genre بالنوع et en nombre من العدد. النوع واش مذكر أو مؤنث وبالنسبة للعدد واش مفرد أو جمع. دونك هنا هذا علاش زدنا هنا e parce que la leçon c'est un nom féminin. Alors à la voix passive le verbe se conjugue toujours avec l'auxiliaire être. هذه هي اللي شرحت لكم دائما كيكون عندنا l'auxiliaire être. كنديرو لو فيرب être كنصرفوه على حسب فاش مصرف عندنا هذا الفعل في لا فوا اكتيف. autant du verbe de la forme active. هذه هي اللي شرحت لكم هنا. et le participe passé du verbe conjugué. كنديرو l'auxiliaire être plus le participe passé du verbe conjugué. عندنا هنا le verbe conjugué c'est explique au présent. donc هنا درنا le participe passé ديالو expliquer avec e accent. Alors, on passe à autre chose. Ici, on a des phrases à la voix active. On va les former à la voix passive. Donc, ركزوا معايا شوية هنا. عندنا l'apprenant révise la leçon. Alors, شنو كتشوفوا عندنا le verbe réviser au présent. دونك باش نديرو لا فوا باسيف شنو غادي نديرو؟ قلت لكم هنا هاد لا لوسون هي اللي غنبداو بها. لا لوسون et le verbe être au présent. علاش؟ حيت révise au présent. donc le verbe être غادي نصرفوه في البريزون وغادي نزيدو له le participe passé ديال le verbe révise. le participe passé du verbe réviser c'est réviser avec e accent. on a ajouté e car la leçon est un nom féminin اسم مؤنث par l'apprenant. donc هاد l'apprenant هو اللي غيولي هنا complément d'agent. alors l'apprenant révisera la leçon. شنو كتشوفوا هنا عندنا révisera au futur. اذا فاش غنديروا لا فوا باسيف شنو غادي نديروا؟ la leçon sera. le verbe être غادي نصرفوه في الفيتور وغادي نزيدو حداه لو participe passé ديال le verbe réviser. la leçon sera révisée وغادي نديرو par l'apprenant. عندنا هنا l'apprenant réviser la leçon. alors le verbe réviser ici à l'imparfait a été à l'imparfait. إذا شنو غادي نديرو؟ غادي نصرفو le verbe être à l'imparfait. la leçon était révisée plus le participe passé du verbe réviser. donc la leçon était révisée par l'apprenant. هنايا شنو عندنا؟ l'apprenant a révisé. a révisé c'est le verbe réviser au passé composé. فاش كيكون عندنا le verbe au passé composé
فاش نبغيو نديرو la voix passive غادي نصرفو le verbe être au passé composé plus le participe passé du verbe. Le E ici, c'est toujours de nom féminin. حيت la leçon féminin. كون كان عندنا هنا nom masculin. Par exemple, كون كان عندنا هنا le cours أو لا n'importe mot masculin ما غاديش نديرو E. غادي نديرو غير le participe passé du verbe. ولكن puisque هذا féminin, donc زدنا هنا ال E ديال féminin. Alors هنا بغيتكم تركزوا مزيان فاش يعطيكم examen او exercice concernant la voix active et la voix passive. اول حاجه غادي نشوف لو verbe في اين temps مصرف. الا كان لو verbe عندي مصرف في البريزون اوتوماتيكمون l'auxiliaire être غادي نصرفو في البريزون وغادي نزيد عليه le participe passé du verbe. الا كان عندي في الفيتور غادي نصرف le verbe être au futur plus le participe passé du verbe. إلا كان عندي في l'imparfait le verbe غادي نصرف le verbe être في l'imparfait وغادي نزيد عليه le participe passé ديال هاد le verbe هذا. إلا كان في الباسي composé غادي نصرف le verbe être au passé composé plus le participe passé du verbe. غادي نعطيكم هنا واحد الخلاصة على le participe passé بالنسبة les verbes du premier groupe اللي كيكونوا كينتهيو ب ER comme réviser, manger, parler, etc. Tous les verbes qui se terminent avec ER. Le participe passé ديالهم كيكون ب E accent. Réviser avec E accent, parler avec E accent, manger avec E accent, etc. Et pour les verbes de deuxième groupe qui se terminent avec IR, comme finir, dormir, je sais pas, courir. Donc les verbes كاملين اللي كينتهيو ب IR, le participe passé ديالهم كينتهي ب I. Par exemple, finir, c'est fini. Courir, c'est couru. هذا verbe irrégulier. Donc حالة خاصة. كاينين حالات ما كتطبقش عليهم القاعدة. Donc vous êtes obligé d'apprendre la conjugaison. Donc ضروري خاصكم تكونوا كتحفظوا la conjugaison باش انكم تضبطوا هذا الكور هذا. خاصكم ضروري تعرفوا le participe passé des verbes ديال le premier groupe et deuxième groupe. Donc pour les deuxième groupe le participe passé كينتهي ب I. Et pour troisième groupe, pour les verbes qui se terminent avec RE, comme vouloir, croire, pouvoir, etc. هادوك كيكون عندهم le participe passé ديالهم كينتهي ب I. دونك هادي انا قلتها لكم غير كتذكير ولكن ضروري خاصكم تكونوا حافظين لا كونجوغيزون. اي سورتو هنا خاصكم لو فيرب être تحفظوه في لي طون بريزون فيتور l'imparfait et le passé composé باسكو هادو هما لي طون اللي كيتحطوا اكثريه في لا فوا اكتيف. كيف قلت لكم الا كان présent le verbe être au présent plus le participe passé futur le verbe être au futur donc etc. غادي ندوزو نخدموا des exercices باش انكم تفهموا هذا الكور مزيان. Donc à la voix passive le participe passé du verbe conjugué s'accorde avec le sujet. هذه اللي قلت لكم le participe passé كيتاكورد avec le sujet. الا كان le sujet مؤنث le participe passé كتزيدوا le e. الا كان جمع بحال هاد احنا غتفهموا هنا غتشوفوا تفهموا هنا في هاد لي زيكزارسيس. الوغ غادي نحولوا هاد لي فراز من لا فوا اكتيف لا فوا باسيف. عندنا لي بوليسيي ديغاج لا روت. اذا اول حاجه غادي نلاحظوها لو فيرب كونجوغي ديغاج سي او بريزون او ان تي ديال الجمع. لي بوليسيي ديغاج علاش درنا او ان تي حيت عندنا جمع. الوغ الا بغينا نديرو لا فوا باسيف شنو غادي نقولوا لا روت غادي نبداو بهاد التاليه اي لو فيرب être au présent. علاش au présent حيت ديغاج au présent plus le participe passé du verbe est dégagé. Dégagé ب E accent. Pourquoi? Parce que dégagé لأن dégagé فعل كينتهي ب ER. Premier groupe. Donc c'est pour cela درنا E accent. وزدنا هاد ال E parce que la route c'est un nom féminin. اسم مؤنث. Alors l'ambulance emportera le blessé. Emportera au futur. Donc, le blessé sera غادي نصرفوا le verbe être au futur. علاش؟ لأن هنا le verbe عندنا au futur.
غادي نديرو le verbe être au futur sera plus le participe passé du verbe emporter. كذلك emporter كتسالى ب er. alors le participe passé ديالها غادي يكون ب e. علاش ما درناش e هنا؟ parce que le blessé c'est un nom masculin مذكر. alors غادي نكتفيو غير ب e accent. par l'ambulance. بالنسبة لهذا المثال هذا les conducteurs ont respecté les règles de la sécurité routière. les conducteurs ont respecté. alors ont respecté c'est le passé composé, c'est le verbe respecter au passé composé. alors باش نديرو la voix passive غادي نصرفو le verbe être au passé composé. on était respecté, le participe passé du verbe respecter. Pourquoi on a mis ES? Parce que les règles, c'est un nom féminin pluriel. مؤنث في صيغة الجمع. la règle مؤنث وإلا قلنا les règles غادي نقولوا féminin pluriel. الجمع ديال اسم مؤنث. دونك زدنا E ديال المؤنث وزدنا S ديال الجمع. on était respecté par les conducteurs. L'examinateur vérifiait la vie du candidat. Alors le verbe ici, vérifier, c'est à l'imparfait. Donc on va mettre le verbe être à l'imparfait. La vie du candidat était vérifiée. Le verbe être à l'imparfait plus le participe passé du verbe. درنا e parce que la vie féminin, là, c'est un nom féminin. Donc, vérifier, znalha e par l'examinateur. La maman préparait des gâteaux. Préparer, c'est le verbe à l'imparfait. Donc, des gâteaux étaient, le verbe être à l'imparfait. Préparer plus le participe passé du verbe. علاش درنا s parce que des gâteaux pluriel جمع. إذن ضروري خاصنا نديرو اس ديال الجمع par la maman. Le panneau indique un stop. Le verbe conjugué c'est indique au présent. Indiquer c'est au présent. Indique un stop et indiquer. Alors le verbe être ici c'est au présent plus le participe passé du verbe par le panneau. Le garagiste réparera la voiture. Réparera au futur. La voiture sera, on va mettre le verbe être au futur plus le participe passé du verbe. On a ajouté e parce que la voiture c'est un nom féminin par le garagiste. L'enfant dessinait des fleurs. Dessiner à l'imparfait. On va faire était, le verbe être à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Des fleurs étaient dessinées par l'enfant. On a ajouté ES, E, parce que les fleurs c'est un nom féminin, et le S parce que c'est pluriel. جمع ديال وردة هي ورود. Donc c'est pour cela درنا ES. Jalal observe le lac. Observe c'est le verbe au présent. Observe. Alors, غادي نديرو le verbe être au présent, l'auxiliaire être, plus le participe passé du verbe. Le lac est observé par Jalal. Les travaux bloquaient la route. Bloquer, c'est à l'imparfait. Jamais. Troisième personne du singulier, du pluriel, pardon. A-I-E-N-T, donc troisième personne du pluriel. La route était bloquée. شنو غادي نديرو هنا؟ La route était le verbe être غادي نصرفوه في l'imparfait وغادي نزيدو le participe passé du verbe. Le participe passé du verbe bloquer c'est bloquer avec e accent. On a ajouté e car la route est un nom féminin par les travaux. دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا الدرس وما تلقاوش فيه مشكل ان شاء الله. دونك غادي نخليكم موعدنا يتجدد فيديو مقبل ان شاء الله. الى اللقاء.